को दावत दूंगा। इस मुसाबक़े के छठे शरीक हैं मोहम्मद यासीन बिन मुसन्नफ़ ख़ान। मोहम्मद यासीन बिन मुसन्नफ़ ख़ान इस मुसाबक़े के छठे शरीक हैं और इस मुसाबक़े के शुरका की तादाद कुल 7 हैं। वक्त के कम होने की वजह से 7 रखे गए हैं। पहले 10 का इंतखाब हुआ, उसमें से 2 कम करके 8 रखे गए, फिर मज़ीद वक्त की कमी की वजह से 7 रखे गए हैं। तो गोया कि इसके बाद आने वाला जो शरीक होगा वो आखिरी शरीक होगा। तमाम सामिईन से गुजारिश है कि जिस तरह बैठे हुए इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, इसी तरह इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखें और कुरान करीम की तिलावत से महजूज होते रहें। सफ़ा नंबर 60 आयत नंबर 121। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइज़ ग़दौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुअमिनीना मक़ाइद लिलक़िताल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ ग़दौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुअमिनीना मक़ाइद लिलक़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुअमिनून। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन वअंतुम अदिल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين। جزاك الله। सफ़ा नंबर 244 आयत नंबर 33। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हल यंज़ुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिय अम्रु रब्बिक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء
نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. جزاك الله. صفحہ نمبر 412 آیت نمبر 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. جزاك الله. माशाअल्लाह ये थे हमारे मुसाबिके के छठे शरीक यासीन जो